Good morning everyone! Hello mga mamshis, mga super mom, mga super lola. This is our almusal for the day. Konti-konti. Pritong hotdog, langgonisa, tosino, fried egg. Tawag nito? Ano to? Insaladang insalada na itlog na maalat. Ayan. So, we're ready to going to the beach, guys. No, yung nilagnat siya. Siguro sa sa haba ng biyahe namin. Yan. I'm ready, guys. Wala pa akong almusal, but I'm ready. Yeah. Love your body. Kahit may mga bell-bell malaking tiyan, basta enjoy the beach. Enjoy the sunshine of the world. Hintayin nyo ang revelation ni Naya Naya. Ang tupis ni Naya Naya. So, guys. Kape, syempre. So, guys, nagmamadali na sila, guys, kasi gusto nila mapuntahan ng dagat na hindi ganon kainit, guys. Okay, guys? So, ha? Talaga? Hala, guys, bumabagyo daw ngayon sa Cubao. Pero dito, it's very sunshine in the morning. It's sunshine in the morning. So, guys, pupulo muna natin ang ating video, guys, kasi mag-aalmusal kami, guys. See you later, guys, in the dagat. Bye! Hi, good morning. Sir.